Subscribe, like and share ኣብ ፍልፍል ሚድያ Subscribe, like and share ኣብ ፍልፍል ሚድያ ኣንሲ ወይ ኣብዚ ቃስ ናይ ኤርትራውያን ብዙሓት ናይ ዝብኢ ባህሪ ዘለዎም ሰባት ኣጋጢሞም ወይ ርኢኹም ትኾኑ ኢኹም ብሓፈሻ እዚ ናትናስ እቲ ንትኸዶ ትካል ወይ ኾኑ ወይ ትንኸዶ ገለ ብውልቆም ዝና ምስ ሓዙ ገለ ዝገብሮ ስስዐ እዩ እቲ ናብዚ ኩሉ መከራ እውን ኣውዲቕና ዘሎ ማለት እዩ ሶ ኣብ ናይ ሻዕብያ በራይ ዘለዉ ብረብሓ ተኣሳሲሮም እዮም ንኢሳያስ ዘገልግልዎ ዘለዉ ማለት እዩ ዝበዝሑስ እትዮም መፅሓፍቲ ተንገጠምቲ እቶም ምሁራት ዘለዎም መብዛሕትኦም ረብሓታቶም ስለ ዘገድሶም እዮም ብዛዕባ እቲ ሕብረተሰብ ብዛዕባ እቲ ሓፈሻዊ ናይ ኩልናትካ ረብሓ ኣየገድሶምን እዩ ስለዚ ኣብዚ ቃልሲ ናይ ቃልሲ ንፍትሒ ንኩሉ ንብሎ ንሕጊ ኢልና ንውሰሉ ብዝተፈላለየ ምክንያት ሰባት ይመፁ እዮም ግን ክመፁ ከለዎም ብናቶም ረብሓቶም ንቅድሚት ኣቢሎም እዮም ዝመፁ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ሓውና ፍናን ኣብ ርኢኹሞ ዓብይ ቻነል ሒዙ ኮንሱ ግን እቲ ደንቀነ ዝህቦ ዘሎ እዛ ደንቀነ ከዓ እዛ ናይ ሰልጠነት ፈታዊ ሾው ተዛረባ ቃል በቃ መዛረቢት ኮይናቶም ኣላ ማለት እዩ ኣጀንዳ መስርሒ ኮይናቶም ገለመለ ኩሉ ማለት እዩ ግን ሰብሲ ሰብ ክንሶም ግን ከዓ ባህሪ ዝብኢ ዘለዎም ሰባት እዩ ብጣዕሚ እዩ ዝገርመኒ ንዓይ ናይ ዝብኢ ባህሪ ኣለዎ ማለት እዩ ዝገርም ነገር በቃ ናይ ዝብኢ ባህሪ ሒዞም ይጓዓዙ ኣለዉ ብጣዕሚ እዩ ዘሕዝነካ ማለት እዩ ስለምንታይ በቃ ብጣዕሚ እዩ ኣነስ ገሪምኒ እዩ ክቡራት ተኸታተልትና ብጣዕሚ በቃ ኣነ ይስምብደ ከምዚ ዓይነት ክርኢ ከለኹስ ድምፁ ይብለኒ በቃ ታታዮም ፍርሓት እግዚኣብሔር የብሎም እንዲ ትብለሉ ገለ እውን ኣሎ እዩ ሕጂ ግን እንታይ እዩ እቲ ዓብይ ፀገም ክትሪኦ ከለካ ትስንብድ ማለት እዩ ትስንብድ ብጣዕሚ ትስንብድ ስለምንታይ ሓደ መጀመርታ ኣነ ከም እዚ ናይ በዓል ፍናን ኣብ ሜዳ ሒዝካ ከምዚ ዘይጠቅም ሰኻ ዝነበሩ ፅቡቅ ብሓንሳብ ኩሉ ነገር ከድካ ንዓመት ክልተ ዓመት ሙሉእ ብሓንሳብ ዝነበርካ ሰብ ሎሚ ኣንፃሮም ናይ ሓሶት ዛንታ ክትፈጥር ካብ ምንታይ እዩ ስስዐ ማለት እዩ ርኢኹም ኣለኹም ዝብኢ በቃ ሓንቲ ተኣኽሎን እያ እንተሪእዎንስ ንኩለን ክበፅሐን እዩ ዝደሊ ወይ ወኸርያ እንተሪኢኹም ማለት ኣብ ናይ እንስሳት ከድና ንኩለን ከተውድቐን እያ ትብለን ሕጂ እዚኦም ከምዚ ናይ በዓል ፍናን ኣብ ካእሲ በቃ እቲ ናይ ግንባር ገለመለስ ከም ኣላሓንቲ ከም ዘይጠቅም ገለ ኢለ እዮም ዝብሎ ግን እቲ ዘሕዝነካ ነገር እቲ ረብሓታቶም ስለቶም እቶም ኢልታት ናይቲ ግንባር ዝበሃል መራሕቲ ኣብ ሜድኦም ስለዘይመፅኦም ንዝዘዕገኩ ዘሎ ኣብ ሜድኦም ዘጉዝገሱ ሰባት ኣብኡ መፅኡ ሰብ ናቶም ዘይሰምዐ እዚ ዝሕሞም ዘሎ ካልእ ሕማም ይብሎም እሱ ጎዲልዎ ማለት እዩ ክልተ ዓመት ፍላብ ናይ ተጋብቲ ዝነበረ ገለመለስ ኣብኡ ከይዲ ሰብ ጉስኩስ ነይሩ ሓሳቡ ይገልፅ ነይሩ ገለመለ ሕጂ ንሱ ደስ ይብሎም ማለት እዩ ዘገርም ነገር ከዓ ታፍናን ኣብ ትብል ጥራይ ኣይኮነትን እታ ቻነል መዓት ቻነል እዩ ዘለዎ እዚ ሰናይ ቦክስ ዝብል ቻነል ተሪኢኹሞ ዩቱብ ገለ ናቱ ባዕሉ እዩ ዝውንኖ ካልእ እውን ኣለዎ ሕጂ እዞም ኣዛቢኦም ማለት እዩ ካልእ ሓዎም ካልእ ምስኦም ንፍትሒ ዝብል ገለ ብዘይከኦም ንሶም ክዕብልዎ ጥራይ ወይ ንሶም ምስኦም ኣብ ትሕቲኦም ክብል ምዝደልይዎ ማለት እዚ ሕጂ ናይ ዝብኢ ባህሪ እዩ ማለት እዩ ናይ ዝብኢ ባህሪ እዩ ዘለዎም ሰባት እዚኣቶም ናይ ዝብኢ ባህሪ ሒዞም ዝኸዱ ዘለዉ እዮም ማለት እዩ ብዙሓት እዮም እዚ ጥራይ ኣይኮነን ግን ኣብነት ከነምፅኦ ስለ ዘለና ኢና እምበር ብዙሓት እዮም እዚ ናይ ዝብኢ ባህሪ ሒዞም ተሸኪሞም ዝኸዱ ዘለዉ ብጣዕሚ እዩ ዘገርም ማለት እዩ ሶ እቲ እንታይ ባህል ዝገብሮ ከዓ በቃ ጃሎ ከምዚ
حناسي بزعبة حاجر زعبة حجي قلنا تزاربنا زيوم قلنا بجزءهم كهنا شو ساعات سرحهم إلى من حيزمو እንደዚህ ዝኸውን ተዋርድኻ ይሕዝነካ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ናይ ዝብኢ ባህሪ ኩሉ ዓቕሞም ዝኩሉ ተሪኢኻስ ኣብዚ ዘይጠቅም ይኣትው ኣብዚ ዘይጠቅም ናይ ሓሸዌ ክኣትው ትርኢ ይሕዝነካ እዩ ሞኻ ሰብ ካልእ ትረፍሲ ንዓኻ ዝጠቐመካ ሰብ እንፃሮ ምኻድ ኣብዚ 2 ዓመት ዝኸረስ ካብ ፍናን ካብ በየነ ዝተጠቐመሉ ዝበሃል ገለመለስ ፍናን ዝተጠቐመሉ ይበዝሕ ስለምንታይ እዚ ንኩሉ እዚ ናይ ዩቱባት ብፍላይ እቶም ዓበይቲ ዝምውሉ ገለመለ ወላዞም ደረፍቲ ገለመለቶም ዓብይ ዘእትውሉ ትዋና እዩ ማለት ኣብዚኣ ክትዋ ዘለኹም ክቡራት ተኻተልቲ ሰውራ መለይ ሜዳ ትዋና በዓሊ እዩ ንክሰብ ዘለዎ ዝረኽበሉ እቶም ካልእ ወላ ሓንቲ ናይ ሻሂኦም 100 ቅርሺ ወይ ገለ ኣም ተረኺቦም ሳኸማ እንተረኺቦም እቲ ሰብኣውነት ሃልይዎ ትዋና ወይ ትገለ እምበር እቲ ካልእ ግን ባዕሎም እዮም ዘኻዕብትዎ ስለዚ ዘማዛብ እዚኦም ትሪጎም ኣለኹም ዝብኢ ዘማዛብ እዚ ጎሊልና ኢለ እዮም ዘዕገግሉ ዘለዉ ካብኡ ዝወሃብ ዝነበረ ከምዚ ጊፍቲ ዲ ገለ መለ ዝኾነ ዝህቦም ዘተባብዖም ዝነበረ ሰብ ፅቡቅ ኣለዉ ከዲኦም ክሕገዙ ኣለዎም ኢሉ እቲ ሕብረተሰብና ለውጢ ደሊ ይሕግዞም ነይሩ ማለት ዘይከሓዲ ደሓኒ ካፅብ ቴንኪዩ ናይ ምባል ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ ንሱ ስለ ዝጎደለካ ክንዲዚ ተዕጋግግ ክንዲዚ ጌርካ ሓሶብ ተምፅእ ኣልሓንቲ የለን በቃ እዚኣታ ናቶም ዓባይ ጎዲላቶም ዘላ ኣነ ይገርመኒ እኮ በቃ ገሪምና እኮ በቃ ክንዲዚ ዝኸውን ስስዕ ኣሎ ሞኻዓስ ኣኻሊ ክወለካ በቃ ይኣኽለ እንዴ ትብል ሕፍረካ ኮ እዚኦም ደቂ ሃገር እየ ክትሎም ካልእ ሃገራት ካልእ ዜጋታት ክትርኢ ከለካሲ ይተባብዑን ሓድሕዶም በቃ እጆኹም ገለ ተዋሂዶም ተናቢቦም ሰርሑ ይናገሩ ኣብዚ ናትና ዘሎ ስስዕ እኮ ብጣዕሚ ኮ እዩ ዘገርም ንሓደ ሓውካ ክንዲዚ ተዋርዶ ክንዲዚ እንታይ ስለ ዝገበረካ እዩ ታይ ኣበይ ከም ዝበፅሐ ኣብ ክንዲ ጊዜኡ ገለኡ ዘባኸነዲ ብጣዕሚ እዩ ዘገርም ማለት እዩ ዝብኣ ሓውና ሕጂ 3 ኣጀንዳ 4 ኣጀንዳ ይገብር ኣሎ ብጣዕሚ እዩ ዘሕዝነካ ነገር ማለት እዩ ስለምንታይ ፀገም ኮ ይብሉን ማለት ግድን ኣይኮንካን ኮ ክትሰማዓሉ ዘለካ መኒ ምስኻ ከመይ ጌርካ ደፎም መስኻ ንሕና ከማን ኣግበት የብልካን በቃ ኩሉ መንገዲ ማለት እዩ ዓግብ ኣይትኽእልን ኩሉ ነገር ግን ክትገብሮ ስለ ዘለካ ኢኻ ትገብሮ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ኣዛብእ ግን 30 ዓመት እዮም ሕሊፎም ወደቃ ኣዛብእ ስለ ዝበዝሕዎ እዚ ቃልሲ ናይ ኤርትራውያን ንቕድሚ ትስጉም ዘይከኣል ንዚኦም ዝኾኑ ኣዛብእ ብዛዕባ ራብሖም ብዛዕባ ካልእ ዘይገድሶም ማለት እዩ ወይ ብዛዕባ ውልቃዊ ሕጂ ብዕላማ እንተለካ ኩሉ ነገር ረኽቦ ኢኻ ማለት እዩ እዚኦም ግን በቃ ብጣዕሚ እዩ ዝገርመኩም ከምዚ ሰብዚ ግን ናይ ቢዝነስ ሰብ የለን ቅድሚ ሕጂ እውን በዓል ዳዊት እዮብ ገለ ፍቅር ተኾንኩን ተባሂሱ ብዙሕ ሰብ ኣጆኻ ገለ ኢልዎ ነይሩ ማለት እዩ ኣጆኻ የብል ሕግዘካይና ገለ ኢሎሞ ግን ኣታሊሎም ማለት እዩ ሶት ከምዚ ሕጂ ክሪኦ ከለኹስ ዳዊት እዮብ ሓጢኣት የብሉን እውን ተገበረ ናታ የዋፅኦን ናትቀይሩ እቶም ከዋፅዎ ዝኽእሉ ቻነላት ይቀይሩ ሕጂ ጌጋ ይብሉ ንሱ ብዙ ሕጂ ብሕጂ ኣነ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኮይኑ ክሪኦ ከለኹ ማለት ምክንያቱ ሰብ እዚ ደፎሞን ዳዊት ነቶም ጠቂሞሞ ከማን ክንደይ ዝሰጉምዎ ክገድፎም ኣይከኣለን ወልዖም ይጅምር ኣሎ ወይኮነን ዳዊት ሰሪሑ ጥራይ ዝህቦ ዝነበረ ማለት ብኩሉ ወላ ሓንቲ ዘይብሉ ዝነበረ ሰባት መፅም ዘበርዎስ ተመሊሱ ሕጂ ወልዖም ተገምጢሉ በልዖም ኣሎ ማለት እዩ ከምዚ ናይ ዝብኢ ባህሪ ክንዲ ዝኸለሱስ ኢደይ ተንኸስኩ ድዩ ዝበሃል ከመ ዓይነት ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ይሕዝነካ እዩ ብጣዕሚ እየ ዝሓዝን ኣነ
ሓደ ጠላዕ ሰባይ ሓደ ዓቕሚ ዘለዎ ሰብ ከምዚ ዓይነት ውርደት ክኣቱ ከሎ ወይ ከምዚ ከሎ ተሓፍር ኢኻ ማለት ስለዚ እዚኣኻ ህልኽ እውን ኣለዎ እዩ ማለት ድሕረይ ሳዕሪ ትቆላዕ እዚ ሃገር ኣይሰርሕን ሃገር ዘፍርስ ሓሳብ እዩ ናይ ድፋዕ ሓሳብ እዩ ስለዚ ብጣዕሚ እዩ ዝገርመና ኣነ በቃ ብጣዕሚ እንታይ ክረክብ ሕጂ ያ ሰሪሕካ እንታይ ክትረክብ ስዒኻ ኣብ ከይደ ሓንስ ገንዘብ ኣካዕብተሉ እንታይ ኢኻ ክትገብሮ ዝኸውን ሞኻ በዓል ሆላንዲ እንዳተቐመጥካ ማለት እዩ ኣብቲ ምሻለኩም ኣብቲ ደሓን ዘለዎ ዓዲ ማለት እዩ ማለት ኣብ ኣፍሪቃ ገለ ዝኾነ ሰው ደሓን እኮ በቃ ተዳእ ገሊልካ ትብለሉ ኣብ ኤሮጳ ግን ኩሉ እንዳረኸብካ ከለኻስ ክንዚ ዝኸውን ስስዐ ኣብ እምሮኻ ክፀንሕ ብጣዕሚ ይሕዝነኩም ስለዚ እዚ ስስዑ ከልቢ ወይ ዝብእሲ ብጣዕሚ እዩ ዝገርመኩም ኩሉ እቲ ዝኸዶ ዝነበረ እንታይ ይበሃል ግን ብጣዕሚ በቃ ማለት በቃ ብጣዕሚ እዩ ኣነ ክብለኩም በቃ ብጣዕሚ ኢኻ ትግረም ማለት ብጣዕሚ ኢኻ በቃ ትሓዝን ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም ኣዛብእ ግን ግርይና መቸም ብዝኾነ ሓዚንና ኢና ስለዚ እቲ ዝኸድዎ ዝነበሩ መንገዲ ግን ናይ ዝብኢ ባህሪ ስለ ዝኾነ በቃ ንህለኩም ሒዞሞ ማለት እዩ ብጣዕሚ እዩ ዘገርም በቃ ኣነስ ኣቶም ህዝቢ ንሕናሲ እዚ ዝኸይ ዘሎ ግንባር እኮ ሓንቲ ዝኸስዎ ወይ ዘምፅዎስ የለን እኮ በቃ ግን ተዳ በቃ እቲ ክገብሮ ስለ ዘለዎ ጥራይ በቃ እቲ ዕላማስ ካብ ዝጀመርናዮ እዚ ንግበሮ በቃ ናይ ሓባሪ ግን ንግበሮ በቃ ንግበሮ ንዕወት ኢና ብዝብል እዩ ዝኸይ ዘሎ እምበር ወይ ሓንቲ እንታይ ሞ መክሰብ ኣሎ ብጣዕሚ እዩ ዝገርመና ኣነ ማለት እዩ ብጣዕሚ በቃ እንታይ ባህሪኡ ሰብ ብጣዕሚ እዩ ዝገርም በቃ ክቡራት ተኸታተልትና ኣነ ድምፂኒ እዩ ብጣዕሚ ከዓ ይሕዝነካ እዩ ማለት እዩ ስለዚስ ስማዓይ በቃ እዚ ጠፊኡ ዝነበረስ ነዚኣ ይድኽመት መብልዕ ግዜ ጥራይ ኮይኑ ስለዚ ዳትስዋይ እምበር ንከታተሎ ኢና ዝንሰኢልካ ቆለጥጥቆ ኮይኑ ሚድያ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ግንባር ድሓነእተው ከዓ ንኩላ በጣቢፆማ ኤኒዌይ ዘይተለማመድካዮ ኣበይኻ ከተተግብሮ ዝድለ ዘሎ ሕጂ በዓል ሙሴሲ ኣበዮም ከተግብሮ ኣበይ ግንባርሳ ኣበይ ዝተለማመዶ እዩ ሕጂ ሓቂ ክንብል ኣለና ንሓሶት ክንብል ኣለና ጌጋ ክንብል ኣለና ገለ መለ ዝበሃል ዘሎ ኣበይ ዝተለማመድካዮ ምክንያቱ ተውሽ ደው በሉ ወረቃቅቲ ማእከል ግበሩ ነጥብታት ማእከል ግበሩ ተባሂሉ ክሕተት ከሎ እንታይ ካ ትብል ነርካ ኢኒሽቲቭ ወስድ ኣለው ኣይተዓንቅፍዎም ምንን ትብሉ ኣለኹም ናትኩም ግበሩ ህግደት ቁጥሪ 2 እዚ ኩሉ እዩ ዝበሃል ነይሩ ሳጓታት እዩ ዝወፅእ ነይሩ ፅቡቅ ነገሩ ቪድዮታት ኩሉ ኣሎ ኣብኡ ሪኣክሽን ንህብ ስለ ዝነበርና ቅድሚ 7 ወርሒ ሳብዚ ይክበይ ኣሎ ኣና ትብልዎ ዝነበርኩ ኩሉ ኣሎ እዩ ኣው ሕጂ ከምዚ እንድሕር ትብሎም ነርካ ስኻ ንካልኦት ካበይ ዝመፀ ባህሪ ሕጂ ኣባኻ ከምፀባረቕ ትደልዮ ዘለካ ሙሴ ስኻ ርእይቶ ክትብ ከለካ ንዓኻ ክፃወሩካ ትፅበዮም ዘለካ ኣበይ ዝተለማመድኩሞ ስኻ ምፅኦትካ ናበይ ዝተለማመድኩሞ ጉጅለ ኮይንኩም ኢኹም ነዚኣ ኩላሰብ ጨርጊፍኩም ትውድእዋ ነርኩም ተደሊኹም ካብ ኢትዮጵያ ውፁ ተደሊኹም ናትኩም ግበሩ ተደሊኹም ገለ ሳጓታት ገለ መለ እዩ ዝወሃብ ነይሩ ሕጂ ኣበይ ዝተለማመድካዮ እዩ ሕጂ ክትግበረልካ ትደልዮ ዘለካ ኢናተ ይሕቶ ስኻ ሕጂ ርእይቶካ ክትብ ከለካ ርእይተይ ክትሰምዑን ኣለኩም ርእይተይ ክትቅበሉን ኣለኩም ትብል ዘለካ ኣበይ ዝተለማመድዎ እዮም ምፅኦትካ ንዓኻ ሕጂ ርእይቶካ ጃስት ርእይቱ እዩ እያ መሰሉ ድላይ ክሓትት ትብሉካ عند فنان طفيقة ዝነበርካ ነዚኣ ክትብል ግን መፂኹም ብዝኾነ ኣጀንዳ እንዲሂብዎም ሙሴ ድሓኒቶ ኣጀንዳ ይሂብዎም ስለዚ እቲ ዝሃቦም ኣጀንዳ ከዓ በቃ ንዖም የርብሖም ማለት እዩ ስለምንታይ
يقدسهم تقوم عينة رابح اللهم صوم لذتي إنه يزب بحرقن أي قرفوني بقى سو زبدي بقى قرفي كده نسو تقرأ تقرفوها بزي سجاخ نبر كلاني سلازي اتي خاب بناس بزي سجاخ نبرو زخولو حيجي من هلو أبزيها يتقبروها مالتي يتقبروها اللو بزي أخوينهم حجي بزيس بقى عمي زقرم سو تي ناي ناتنا نقرقن بتعمي تمهاسري يحزنها كاي بقى بتعمي أنا خمسي يفنفنها كاقدا يحزنها كاقدا ملي مالتي سلازي زغانة كبرات تخلتنا صورة ملي ميدام أنا خمسي يوم زبولو عذاب أقهد إمامني زي فولتو معرف ندز خمان عذاب زمثلني نبرنا كساب صغيرة بس دحانيهم مالت ريتاتهم حساباتهم ديو سبات بتي تدعمهم نعاتهم كزارو مسلومي سلازي تمثلهم كا كتجهزهم بالكان يبهالني لبعبي ناقدس كله هنكيد فتينا قد بيخري أغلقه جن بتعمي وكنزخهم سسح كنزخون حسدنا قال ده حراي انت يمثلكم مور نساتهم ديمقراطي زختلو ويفلت ات كفتني ام زفتنو جن دراما يسو سنو دراما ينو سلامتاي دراما مخانوس نري لنا دراما እንደዚህ يكون نيرو وي ناي عيني ناي بحر زبئي እንደዚህ يكون نيرو بروتوكول استحلوه خون نيرو قالت حجكو ذا مسيا زلاز نبره حساب بنصيب تمريتهم وعوعات بلا مال حجي سناتهم عارف ندي ابتي ناي زب بحري حزم زلو بزي مسكر يخونو مالتي سو زخون ነገር እንታይ ኣሎ ኣብ ሕብረተሰብና ወይ ኣብቲ ናይ ጭውነት ዝነበረ ዝዝከረን ወይ ኣብ ገለ መንእሰያት እውን ትሪኦ ገለ ኣብ ገለ ትረኽቦ ገለ ኣሎ ከምዚ ናይ ሕሉፍ ዓይነት ዝዝክርዎ ማለት እዩ ዝኾነ ሰባሲ ካብቲ ተባእስካዮ ትሕሉፍካ ኢኻ ትሪኦ ንዑ ኢኻ ማእከል ትገብር ብድሕሪኡስ ከምዚ እንታይ ባህላይ ትገብርኒ ኢኻ ስለዚ እዚ ትሪኦ ዘለኹም እዚ ዝብእ ግን ንዑ ትፊዎ እቲ ባህሊ ልክዕቲ ናይ ካድርነት ናይ ሻዕብያ ዝመሃርዎም ንሱ ዘንፀባርቕ ዘሎ ማለት እዩ ብጣዕሚ እዩ ዘሕዝነካ ስለዚ ኣጉሂና ከዓ ማለት እዩ ሶ ተመሪሰን ከዓ ስልችና ገለመለ ረበፂፅኩም ገላ ዝስወካ ነገር ኮይ ትኸይድንካ ግን በቃ እቲ ነገራት ይደልይዎ እዮም ማለት እዩ ስለዚ ብዘይከኦም ካልእ ክህሉ ኣይደልይዎን እዮም ብዘይከኦም ካልእ ሜዳ ክዓቢ ይደልዩ እዮም ብዘይከኦም ካልእ ትካላት ክዓቢ ይደልዩ እዮም እቲ ተቃናይ ተቃደስ ትካላት እንዳዓብዩ ንሶም ደው ይንክብሉ ደውታ ይንክፈጥሩ ዝመስሎም ማለት እዩ ብዙሕ ዓቕሙ ከለዎም ግን ይመስሎም ስለዚ እቲ ኩነታት ንሶም ዝደልይዎ ጥራዮም ዝደልይዎ ስለዚ እዚ ብፍላይ ኣብዚ ናይ ዩቱብ ገለ ክቅልስዎ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ክቅልሱ ገለ እዮም ዝደልዩ ኣይኮኑን እዩ ግን ኣኻ ከመይ ጌርካ ትቅልሱ ስኻ ሜዳ ኢናትካ እዩ ትሕልፎ ዘለካ ዕላማ ኣለካ ብኡ ትኸይድ እንታይ ኢኻ ትሕልፍ ዘለካ ትምህርቲ ትሕልፎን ካል ንዑ ትገብር እንታይ ፀገም ኣሎ ካልእ ትሕልፍ ኣለካ ፖለቲካዊ ከዓ حلت اللي أنا عايز ملكت سلزتي تمارين نجرجو زوار روزنا برس تمارين سمسم كينا ما مالت بس جرجو زبارت زوار روين يرم نهراب حيم كالو الله أو نجارلات كالو الله أغلب النيرم كن نسخادي تقدر تجبرون خالد سبات هاي تقصون تجرون سخان السنديها على خندو أبناء زبنة زنتي أمسو بس بقى زبزح ربح حلو أوكي رابحو إذا قدم زلو يتراوي يواسي بارنا توصل أنتلو نهفرس إنه قلبه تكون النت توقعوا النت جن بتعمي تا نزي سبزي زقولرتوس تا بين خيلو بقى برخت كيلو زقول سوا نسائي زار وزلا سلامتها إنسان زي قبروا يزولو سلامتها بزا ميدا ميزز تخون ناسا ندقي زي أبكال شو قاعدة تبلا لك كنت هاي كوني تيلسو نات حرياي حجنا الساعة حف تبلا بلاتو نجي كان الساعة حف بلاتو الساعة كسب 100 شح كل ده 100 شح حزبي أبتناي وبينه فيديو يريسه حجبوا بين راح حلو يقولون زي زرب حلو مالتي زي زرب حلو في هذا ليس زي زرب حلو ناوي زخي سي ناوي زقود له مالت سلازم زبزح أبز يوتيوب
أنا هو جزء تغيرنا عمل ناو والحين زخفلن زبيلي ناو زخفلن يبلين جزء سوقن نات سلزقنا نحوخون خل سلز زحمو يسو بقى نسي خمسة تايب هاكم كا حجي من قبلك مالو كنا جرناكم إن خمسة لو وسيلناكم حق لو وسيلناكم الكاسيلكا هلو سيزقنا زروعات الزعربي سلزتي توانا نقدر أتي انقع كمان حدا جزء شجرات تفتر الله أمزي أبوتاتنا خمس سلوسي يشتي وراي جبر موت على خان فتاوي خان كتفلتي حقري وخانو حكاتهم لذا زمزي يوم بعد سبزي بتعمي زجرم قريمنا مالتي قريمنا بقى قريمنا مقرمنا ودينا صوت زحزنا كان جر نسم زي الله وسوس نخالق سبات تلاوسهم بالومي مجمرتها ورسم نفسي كلها بس عزلو مجمرتها بنفس خاطر جمر دحرش حنا تنكاله تلاوسو كانت حطهم زبزح اخو خبري انا زدل مالت سلازي تدراماتات سي سلجنا نعنا ولا سلجنا انا حلفون دل خامو ايش مثلا اسكي قالي لي ذا فيديو سريع خبرات تخاتلتي سورا من يمدا ግን ብዙሓት እዮም ብዙሓት አዛቢ እዮም ዘለዉ ብዙ እዞም አዛቢ ከዓ ብወግዒ መፅኦምና ማለት እዩ ሶ እቲ ስጋ ምብላዕ ለሚዶም መሪፆም ከዓ መሪፆም ስብሕቲ ዳይ ስብሕትን ወላስ ገለ ትብል ምሽት መሬትካ ናብ ዕዳጋ ወዲድካ ንስጋ ትኾነካ ትርኢ ራድያ ላሕሚ ድያ ዝኾነ ጤል በጊዕ ገለ ከምኡ ዓይነት እዮም ለሚዶም ስለዚ زجرم يوتي سيناتنا يحزنك عين خامالتي صوت خوتي عبي نجر خونز جبوجن بزحنيرو سلازي أنا يحزننا يجن تم زبي كم سب كنستم قد بحر زب زلهم زم سوات زيادة مهم مالتي زنري أزلنا هذا حونا له كذا ونا له يوم قلا يبلكاي يفهمونه خايم مالتي سلازي تي زقنا يجن تينا يجن بارجن بحجون كمسي زكو سندي أنا تزارب كو زرواحات ما عتلكو حجو ولا كبزول ولا تنقصوا الناس زيك السامع نخلنا إذا كله تفيدات كنا مسوي نخلنا نمسو سندي زي زخنا عبنا سلطنا لي عبنا يوزنا يسبزي ولا لا أبزخونه له أبزخونه تي ناي مكاب تي أترجي من نازله نجيرنا هنا بفيديوهات كن دقاقم وانتو خوين هم برت حقتات نلوزلنا يمس ولا بحجي سامع مزول خالق مسي صوت هنا إتراو بوليتيكا تي بهلي تي كوفيل كاناي تصوير كا تعرض كأمين كا سب النفس انت زي مليخوا عود هيكونن قلا ولا حنت يكب تحت قوم تحتي سلازي تي كوننا تقل اتسب وزخونه سب بقى عن نفسي خمل كازلو قدام هيك عن اعلامي وحس خونه بر كان سبات وحس خونه يلون مالتي أنا بغمز عينتي زبطو الزبقن رينا يوم مغنيت هيبو مالتي تجيجا ولا بتناي مع ناي تفتاو شو ولا ناي زي مسيان دخونه كن بحافظ خاطري اقول لها كن تو مازابقن زيمي مالتي سلازي ما عترا بحي زلوم علوم يسوم حبيبي ما قديمهم سلا زبكوهات فليت أمو سلسعنحو نعوقا يتقوم اللو زي ما تقاوم قلنا نحنا نعوم نحسلو له تمتاينا نحسلو له قلي من قدتات يلا أردي يخون نحنا أملاح زي أملاح عنا ترايحة بالنمبر سير إحنا ناتو والحنتي ساقيم يقولون مالتي خالد تجنزب قد أخا سب جنزب يمسو يخيروه عنا ترايحة بكامبر كله يركل مالتي لا ما خانت اللو سلازي بزخونة قن كورات تخالدنا سورا من يميدا زبقن بقى قريب من نعي سو أنا بقى المقنع يترايدي زبلا دبساوي أسفير كيروس سلازي تزحزنا كانجر زيو كورات دخلتنا كاد دايما لكم يحوات نحنا تي علاماتنا نقرفوني لنا انكساب تي نخوض من قدي كنا عوت مخانا كنا أمنينا مالتي سو تي وانا نقرسي كم تدخل لك جانب لو كان أنا وحسنا علامانا إيو أب علامانا خاء واقان عداقان يلن سلازي أنا كقرفوكم يا خورات خلنا زينا يمشمو فيديو واسمعكم
ድሕሪኡ ናብ ካልእ እንከይድና ማለት ድምፂ ህዝቢ ፍልፍል ሚድያ ናይ ህዝቢ ፍልፍል ሚድያ ናይ ቃልሲ ፍልፍል ሚድያ ድምፂ ውፅዓት ድምፂ ሓቂ ድምፂ ህዝቢ ንጭቆና ክትፈትሕ ትረባረብ ምስ ህዝባ Subscribe, like and share up Fulfil Media. Subscribe, like and share up Fulfil Media.